Palel, I'm going to pray. Abacados, Abacados. háblanos por medio de tu Ruach Talk to us HaKodesh. through your Ruach Un tema HaKodesh. tan importante como es el Tevilá, Such an important teaching just as the porque Tevilah sabemos is. que viene la multitud. Because we Abba. know that the multitude is coming. Sí, lo he Abba. visto en Yes, visión. I've seen Abba. that in visions. Tú eres Abba. bueno, vendrá una You are multitud good. A multitude a nivel is going to come mundial. in a Te worldwide reconocerán level. como Yahshua, They're going to el recognize you as Mashiach, Joshua, y como the Yahweh Mashiach, mismo. and as Yahweh Toda himself, Gabá, yourself. Abba, Thank you so much, Abba. Omen, Amen. Beomen. Beomen. Seas tú quien ministre por And be medio you de the tu one Ruach who ministers HaKodesh. through your Ruach HaKodesh. Siéntense, amados Sahim, por Please take a favor. seat, beloved to Su him. servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Roe de Palacios la Elorio, Keilago, Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the KLIG and Peace in Tehuacán, En Puebla, este momento Mexico. están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on los your sitios en screen internet que puede usted consultar. the websites that you can check. Hay videos, There are videos, audios, audios, apuntes study notes que puede usted bajar, that you can copiar y download, regalar. copy and give away. Todo el material es gratuito. All the material El is lema for en free. esta congregación The slogan in this es congregation no hacer negocio con la palabra del is to Todopoderoso. not do business with the word of the Almighty. Bendito por Blessed. siempre es el nombre de Yahweh. Forever is the name of Yahweh. Aleluya. Hallelujah. Tevilá. Tevilah. Tú lo has conocido como bautizo, You have known this as the pero lo baptism. correcto es Tevilá, But the right thing is que quiere Tevilah. decir inmersión en agua. That means immersion in water. Ahora, me gustaría que todos, absolutamente todos, I would like all of you, absolutely allá y everyone, acá, there and here, anotaran take estas notes citas, of these porque verses, viene la multitud because the multitude is y going yo to come. solo no voy a poder. And by myself, I'm not Por going eso to el be able Eterno to do levanta that. varones That's why the Eternal Father raises y el men Eterno sigue levantando más and varones He keeps y raising men siervas de Él and servants of para Him. que ministremos su bendita Torah. So we minister His holy Torah. Ahora, Now, como punto número 1, as number one, debe ser it has to en be el nombre que es sobre todo nombre. in the name that is above all names. La Biblia es clara. The Bible is El clear. Tanaj es clara. The Tanakh clara. is clear. Ya. El nombre es sobre todo nombre. The name that is above every name. Entonces su nombre es Yahshua. So His name is Joshua. Shua, salvación. Shua, salvation, Sanidad. healiness. La salvación, la Salvation. sanidad viene de Yahweh. Healiness comes from Yahweh. Ahora, vamos Now, por favor let's go al please libro de los Hechos to the book of Acts. y vamos a ir al capítulo 2, Let's go to chapter por 2, favor. please. Y entonces yo sé que hoy And then I know that today, muchos hermanos many allá brothers en there, varias partes del mundo in van a different recibir parts of the Tevilá. world, you are going to receive your Tevilah. Ahorita voy a dar las indicaciones. I'm going to give the Y indications. aquí en la Keilah local And here in the local vino Keilah, un hermoso grupo a beautiful de group came hermanos y from brothers hermanas and sisters para recibir Tevilá. to receive their Tevilah. Hechos Acts 2:38. 2:38. ¿Recuerdan? Remember, Kefas Cephas ministró en el Bet Hamikdash, he mentioned the Beit HaMikdash, templo. in the temple. dice así. It says like this. Kefas les dijo, arrepentíos y reciban Tevilá cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Mashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Then Cephas Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Joshua HaMashiach for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Ruach HaKodesh. Ahora Now, veamos el orden. let's see the order. Primero dice arrepentíos. It says repent. Una persona tiene que ser teshuvah, The person has to make their teshuvah, arrepentimiento. Y repentance. después, And then ya su vida en orden their puesta, life put in order, recibir el Tevilá. they receive their Tevilah. Si una persona recibe el If a Tevilá person they receive their Tevilah y no tiene su vida en orden, and they don't have their de life in nada order, sirve. it's not Tiene worth que it. poner su vida en orden. They have to have their life Yo no together. digo que tenga su vida perfecta I'm not saying y that que they have a conozca la perfect life, Torah al or that 100%. they know the Torah 100%. No, yo no digo No, eso. I'm not saying that. Pero aquí está claro que But arrepentimiento here, sí. it's clear that repentance has Ya to be apartarse de los pecados, to be away from their como sins. es en Proverbios 28, y Yes, Proverbs entonces 28 se alcanza misericordia. And then we can get mercy, Compasión. compassion. Entonces, So then, el nombre, sobre todo nombre, es Yahshua. the name that is above every name Ahora, is Joshua. Número 2. Number 2. Esto es muy importante. This is really El important. Tevilá The Tevilah no se hace en el nombre del Padre, del is Hijo y del not done Espíritu Santo. in the name No. of the Father, the Son, and No. the Holy Spirit. No, no. Vamos a Mateo Let's go to Matthew 2, 2, por favor. please. Estoy yendo desde las bases, I'm going hermanos. from the Ténganme bases, paciencia, brothers. los que ya saben. Being patient if you Seamos know about humildes it. todos. Let's all be humble. En Mateo 2, In Matthew 2, perdón, en Mateo 2, Matthew 2, 28, perdónenme, 28. Matthew 28, A veces con tantas citas en la Sometimes cabeza with so many se verses puede in our uno hacer head, confusión. we can Mil get perdones. confused. En Mateo 28, Matthew 28, en el verso 19, verse 19. es Mateo 28, Matthew 28, verso 19, verse 19.
La segunda parte The second part fue agregada. was added. Dice el verso 19. Verse 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Go therefore and teach all nations. Sí, eso está correcto. That is right. Pero cuando dice ahí en la mayoría de las Biblias, When in the majority of the Bible says, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the eso fue Holy Spirit, agregado that al was added católico a propósito por Roma, la by católica, Rome, the Catholic, para aceptar la Trinidad. to accept the Pero Trinity. sabemos que no hay tres dioses. But we know there are no three Shema gods. Israel, Shema escucha Israel, listen Adonai uno Israel. es. Adonai is one. Él es el Abba, He is Yahshua. the Abba, Él es el Abba. He is the Entonces, Abba. esta parte fue agregada. So this part Esto es was muy added. importante que se lo This is aclaren really important to a be todos los clarified nuevecitos que vayan a recibir Tevilá. to all of the new ones that are going to receive their Tevilah. Porque me he encontrado casos Because I have found que cases muchas personas ya están conociendo Torah, that many people they are knowing about the pero han Torah, estado en congregaciones donde se les está mezclado de todo. but they have been in a congregation that have Es una had a mezcla entre mixture of everything, between pentecostalismo, Pentecostals, evangelismo, evangelists, y unas gotitas de mesianismo, and some drops etcétera, of y messianism, nada de etc., Torah. and none of Entonces, Torah. cuidado. So be No. careful. Entonces, No. hay que tener cuidado. So we have to be Entonces, careful. es So que it is reciban Tevilá that they receive en their mi Tevilah nombre, in my dice name, Yahshua. says Joshua. Ahora, Now, número 3. number 3, El agua the water, es representativo de la Torah. it is representative of the Torah. Y la Torah es la palabra de Elohim. And the Torah is Elohim's word. Y la palabra de Elohim And Elohim's se word hizo carne. became flesh. Entonces el Tevilá So the es en el Tevilá, nombre de Yahshua. it is in the name of Vean Joshua. el orden. Look El at the agua order. The water es representativo de la Torah. represents the Torah. La Torah The Torah, es la palabra de Elohim it Yahweh. is Elohim's Yahweh's La word. palabra de Elohim Yahweh Elohim's Yahweh se word hizo carne. became flesh. Su nombre es Yahshua. His name is Y por eso el Joshua. Tevilá And that's why the es en Tevilah, el nombre de Yahshua. it is in the name of Joshua. Aleluya. Es decir, Hallelujah. como si cerráramos un círculo, It's por just así decirlo. as if we fold the circle or complete Ahora, the circle now. El Tevilá The Tevilah, es sumergirse it is to en el submerge nombre de Yahshua HaMashiach in the name of Joshua HaMashiach para testificar dos cosas. to testify two things. O sea, se testifica We dos testify cosas. two things. Uno, One, arrepentimiento. repentance. Ya lo vimos. We already saw that. Y dos, And two, se testifica we testify obediencia obedience a Elohim. to Elohim. Se testifica obediencia a Elohim. We testify obedience to Elohim. Ahora, Now, Juan el Bautista, John the Baptist, Yohanan ben Zacaríahu en hebreo, in Hebrew, hijo de Zacarías. the son of Zechariah. Vamos por favor Let's a go Mateo, to Matthew. por favor en Mateo 3, In Matthew 3, 11. 11. Vamos para allá. Let's go there. Él hacía tevilot, He made tevilot, bautizos, porque baptisms, tevilá es en singular. because Tevilah is in singular. Tevilot es en plural. Tevilot, it is in plural. Entonces, él hacía los tevilot So he made the Tevilot para arrepentimiento. unto repentance. Entonces, eso es importante. So that is important. El arrepentimiento The repentance, es testificar el arrepentimiento. it is to testify the Decir, repentance. sí, yo to estoy say, arrepentido de todos yes, mis pecados. I make a repentance Me of all of aparto my de sins. todos mis pecados. I'm away from all of my Y sins recibo mi now. tevilá And I receive my en el nombre de Tevilah Yahshua Mashiach. in the name of Joshua Entonces, HaMashiach. eso significa testificar So that obediencia. means to testify obedience. Entonces, en Mateo 3:11 So in Matthew dice 3:11 así: says like this. Yo a la verdad os hago tevilá en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él hará tevilá en el Ruach HaKodesh y fuego. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you in the Ruach HaKodesh and with fire. Entonces, So el then, tevilá the Tevilah es en is agua, in lógico, water, sí. of course, yes. Representa la Torah, la Represents the palabra Torah, viva de Elohim, the living word y of por eso Elohim. se hace en el nombre de Yahshua. And that's why it's done in the name of Joshua. Ahora, Now, número 4. number 4, Vemos un ejemplo de obediencia. we see an example of O obedience. bueno, hay varios casos de obediencia, There are different cases of pero obedience. uno es el de Hechos 8. But one of them Vamos is the para one in allá, Acts en 8. Hechos 8. Let's go there in Acts Tú 8. esto ya te lo sabes, que tienes tiempo. You that you have time, you already know Pero this. tienes que entender But you have to que viene una understand multitud. that a multitude is Bendito coming. es el nombre de Yahshua Mashiach. Blessed is the name of Joshua Y HaMashiach. muchos vienen And many come del catolicismo from o de Catholicism nada, or de los from anything, gnósticos from o del Gnostics cristianismo or
For no sé. Christianity, I don't know. Entonces tú ya lo sabes. So you know this. Bueno, Well, entonces por obediencia, So by el obedience, eunuco the que eunuch ministraba a Felipe that Philip recibió ministrated, Tevilá. he received Tevilá. Vemos ese ejemplo. We see that example. Vemos, por ejemplo, el verso 35. Verse 35, Hechos 8, Acts 8, verso 35. verse 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció las buenas nuevas de salvación de Yahshua HaMashiach. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Joshua HaMashiach. El verso 36. Verse 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo reciba Tevilá? And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What does hinder for me to receive my Tevilá? 37. 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yahshua es el Hijo de Elohim. And Philip said, If you believe with all your heart, then you may. And he answered and said, I believe that Joshua HaMashiach is the son of Elohim. Verso 38. Verse Y 38. mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y recibió Tevilá. And he commanded the chariot and stand still, and they went both into the water, both Philip and the eunuch, and he received his Tevilá. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, el mikvé the mikveh, es también Tevilá. it is also Tevilá. Sí. Yes. Sin embargo, no Nevertheless, dije pero, I didn't say but. sin embargo, Nevertheless, Rav Shaul, Rav Shaul, Pablo, Paul, él recibió Tevilá. he received Tevilá. Lógico, ya había hecho Of course, mikvé. he made Él era his judío, mikveh. He was de a la tribu Jew de Benjamín. from the tribe of Sí, Benjamin. y era Yes. muy docto en la Torá, And he knew a lot about the a los Torah. pies de Gamaliel. And he Bueno, learned from pero the feet eso of no Gamaliel, but impidió that was a que él hindrance recibiera Tevilá. for him to receive his Tevilá. Entonces, Rav Shaul, So Rav Shaul, vemos en Hechos, we see adelantito, Acts, a little bit ahead, 9:18, tú 9:18. conoces la historia, You know the story. dice Hechos 9:18, Act 9:18. y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose recibió Tevilá. And immediately there fell from his eye as it has been scales, and he received sight forthwith, and arose he received Tevilá. Entonces, ciertamente hacemos mikvé, So certainly we make a por ejemplo, en mikveh el caso de los in the varones, case of men, antes de cada fiesta, before every antes de feast, cada Shabbat, lógico, before es every fiesta. Shabbat, of course, because it Las is a feast. mujercitas hacen su Women, they mikvé, do their mikveh. ciertos días, eso ya lo Certain ministras days. después del periodo I've menstrual. already ministered that. Eso Once tú ya their lo menstrual sabes, pero period ahorita no their es el cycle is tema. over, you already La know idea that es because Tevilá that is nada not today's más, teaching. The idea is just como Tevilá, testificar arrepentimiento to y testify obediencia repentance and obedience a Yahshua HaMashiach. to Joshua HaMashiach. Ahora, había Now, una mujer de nombre there Lidia. was a woman named Lydia. Vamos a Hechos 16. Let's go to En Acts Hechos 16. 16, Acts Y hay muchos 16, ejemplos más. and there are many more examples. En el verso 14 Verse 14 y 15. and 15. Hechos 16, Acts 16, verso 14 y 15. Verse 14 and Ahora, 15. todos los que ya tenemos tiempo Now all of the ones that y we have nos hemos time mantenido en santidad, and we have stayed in para holiness, gloria de Yahshua Mashiach, así lo digo, to glory to Joshua HaMashiach, I say this. recordamos esto ahorita, We remember this nuestro now, momento, or cuando moment, recibimos Tevilá en el nombre de Yahshua when we HaMashiach. receive Tevilá in the name of Uf, Joshua y viene una HaMashiach. emoción realmente al alma. And a true excitement comes to our soul. Para los que hemos seguido en santidad, For the en ones that we have santidad, en stayed in santidad. holiness, holiness, Entonces, holiness. Hechos 16, 14, 15. Acts 16, 14 and 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Rav Shaul decía. And a certain woman named Lydia, a seller of pulpit of the city of Thyatira, which worshipped Elohim, heard us, whose heart Yahweh opened, and she attended to the things which were spoken of Paul. Y cuando recibió Tevilá, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. And when she received her Tevilá and her household, she besought us, saying, If you have judged me to be faithful unto the Adon, come into my house and abide there. And she constrained us. Entonces aquí So here, fue bautizada, para que se entienda para los she was nuevecitos, recibió baptized, Tevilá, she received her Tevilá, Lidia y su familia. and her household, Entonces her no se sabe family. exactamente cuántos miembros. So we don't know exactly how many were Ahora, there. So tenemos now, el ejemplo we have the example del carcelero.
of the jailer. No voy a ministrar el I'm not libro de going to los minister Hechos, the no. book of Acts, no. Simplemente estoy dando las citas para recibir Tevilá. I'm just giving the verses to receive El their carcelero, Tevilah. recuerdan el The jailer, terremoto, you los remember the earthquake, cánticos, songs? estaban cantando salmos. They were singing psalms. Bueno, Well, Rav Shaul y Silas. Rav Shaul and Entonces, Silas. aquí en Hechos 16, So here in Acts 16, voy a leer del I'm going verso to read 29 al 33. from 29 to 33. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Rav Shaul y Silas y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por favor, hasta ahí, Ajot. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ellos dijeron: Cree en el Adón Yahshua Mashiach y serás salvo tú y tu casa. And they say, Believe in the Adon Joshua HaMashiach, and you shall be saved and your house. Y le hablaron la palabra del Adón a él y todos los que estaban en su casa. And they spake unto him the word of the Adon to all that were in his house. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida recibió Tevilá, él con todos los suyos. And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized he and all his straightway. Lógico que Rav Shaul y Of course, Silas, that Rav Shaul sobre and todo Rav Silas, Shaul, and mostly le Rav ministró: Shaul, tienes que arrepentirte. he ministered to him, you have to Vaya, make a es repentance. imposible que no It le is haya ministrado eso. impossible for him to not minister Porque that. el creer, Because eso es la fe, creer, confiar y That is obedecer. to believe, that's faith. To believe, to trust, and to obey. Entonces recordemos que es un testimonio So de let's Tevilá, remember that the Tevilah is a de testimony arrepentimiento of repentance. y de que se va a obedecer la Torah. and that the person is going to obey the Torah. Bueno, Well, el Tevilá the Tevilah, es representativo it is de representative morir a los pecados. to die to your sins. Es decir, That cuando una means persona está bien consciente when a person is conscious que tiene que arrepentirse, that they have to make apartarse de repentance, los to pecados, stay away from sin, entonces hay que then enseñarle we have to que el teach them Tevilá that es the Tevilá, representativo it is de representative morir to a los die pecados. to their sins. El hombre debe de morir Man has to en die cuanto in ser pecador. a sinner, being a Ahora, sinner. vamos por favor Now let's go, a la please, carta a los Romanos to Romans en el capítulo 6, chapter 6, por favor, please, y en el verso 4. verse 4. Voy a leer nada más este verso para no confundir. Just verse 4 to not get in confusion. No es que no quiera yo leer todo el contexto, por It's si no not es otra cosa. that Entonces, I want to read the whole a lo context que voy es because que no not se it will be trata de other thing. ministrar toda la carta. But the thing is that I don't have to minister the whole letter. Dice Romanos 6:4. Romans 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, por el Tevilá, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, por la gloria del Abba, así también nosotros andemos en vida nueva. Therefore we are buried with him by baptism Tevilah into death, that like as Mashiach was raised up from the dead by the glory of the Abba, even so we also should walk in newness of life. Pero alguien que realmente nada más lo toma someone that a they take juego this as a game, o por emoción, or just because they're excited, no, simplemente va a ser un remojón, o sea, them meterse al getting agua y wet ya. to get into the water and No that's está it. consciente de lo They que are está not conscious haciendo. of what they are doing. Bueno, Well, de hecho hay una gran cantidad de indeed citas, there's a big amount of verses, repito, de I repeat, Tevilá, about the o Tevilah, Tevilot or en Tevilot plural, in plural, y solo quise citar and I just estas, wanted to quote pero this. con estas But with tenemos de this, sobra. it is enough, more than Bueno, enough. ahora, Now, ¿qué demostraron todos estos personajes? what did all of these characters show? Demostraron amor, They showed love, arrepentimiento, repentance, obediencia obedience a Yahshua. to Joshua. Y entonces por eso recibieron Tevilá. And then that's why they received their Tevilah. Entonces todos los amados hermanos y So all hermanas Tevilah Ajim y brothers and Hayot sisters, Ahim, que están Ahayot, aquí para recibir that are Tevilá, here to receive y their allá Tevilah, también en varias partes del mundo lo van and a also there in hacer. different parts of the world that they're Es going eso, to do it. amados That's preciosos, it. That is preciosas it, en el eterno Yahshua precious Mashiach. in the eternal Father Joshua Ustedes demuestran HaMashiach. You show arrepentimiento, repentance, que aman a Yahshua, that you love que quieren Yahshua, obedecer a Yahshua en that todo. you want to obey Por Joshua eso in van a everything. recibir Tevilá. That's why you are going to receive their Ahora, Tevilah. Now, hay hermanos en todo el mundo. there are brothers all Lo over decía the yo world. ayer. I said that yesterday. Entonces, pueden ir So you can go en diferentes partes del mundo, in different parts pueden of ir the world. a un río, You can go to a pero river, con mucho cuidado, but being really al careful, mar, to the con sea, mucho cuidado, being careful, a un lago, to a lake, con mucho cuidado. being really careful. Lógico, lo Of ideal es course, que el agua esté corriendo, the o sea, ideal que is sea un to the agua que water se to mueva. be
flowing, to Bueno, being the pero water in todo con movement. cuidado. But everything being careful. Y de preferencia And debe preferably, de haber testigos. there has to be witnesses. Ahora, la Now, inmersión, the immersion, cuando la hacía en el caso de Johanan, when in Juan, the case of Johanan, John el used to Bautista, get it, the Johanan ben baptism. Zacariahu, Johanan the son of él Zachariah. no entraba al agua, He didn't went into the él water. se quedaba afuera. He stayed out of Y the entonces water. él testificaba. And then he Ahora, testified. nosotros muchas veces Now, entramos al agua we many times go into the con water los nuevos hermanos with o the new hermanas. brothers or sisters. No cometemos pecado por esto, We don't commit a sin for porque doing this muchos because o many no saben nadar, or they don't know how to o swim, son viejecitos, or they are old, o hay algunos hermanos muy gorditos, or there are some brothers that etcétera. are Entonces chubby, tenemos que etc. cuidarlos. So we No have se to take comete care of pecado them. en eso. It's not a sin for Porque doing vamos, that. no hay que Because ser legalistas, we por don't have to favor. be legalists, Todo hacerlo please. con mucho amor. To do everything with a lot of Aleluya. love. Bueno, Hallelujah. entonces la Well, inmersión debe ser the immersion has to así, be like vertical. this, vertical. Y después And salir. then to go out. No Not horizontal. in a horizontal way. No, porque no No. somos cristianos, Because somos we are not mesiánicos. Christians, we are Y lo messianic. hacemos como marca la Torah. And we do it just as the Torah says. Entonces, So then, antes de entrar al agua, Before going into cuando the yo water, hacía los tevilot, when I used to do their yo Tevilot, primero entraba al agua, I went in the water first, como yo se los he indicado a los just ancianos, as I have told them to y yo the hacía elders, una oración. and I prayed. Abacados, Abacados, Yahweh Sebaot, Yahweh estoy Sebaot, en el nombre bendito de Yahshua I'm Mashiach, here in the name of Joshua aquí HaMashiach, here para hacer cumplir to make tus fulfill mandamientos. your La commandments. mitzvah, el The mitzvah, mandamiento the commandment de Tevilá of the o Tevilah, Tevilot para or los Tevilah, hermanos. for the brothers. Los bautizos, para The que se entienda, por amor a los Baptism, so we nuevecitos. can be understanding for En love el to nombre the de new Yahshua ones. In the name of Joshua Mashiach, HaMashiach, Omen, Amen, the Amen. Y entonces ya And then se le toma la mano We grab their al hand hermano to the o a brother la hermana, or to the sister, etc. Y entonces yo then les hacía unas I preguntas. used to ask them something. ¿Has creído Have que you su nombre believed correcto es Yahweh? that his right name Sí. is Yahweh? Yes. ¿Has creído que Yahshua Have you es su believed nombre that correcto? Joshua is his right Sí. name? Yes. ¿Has creído Have que you believed Yahweh that es Yahweh Yahshua? is Joshua? Sí. Yes. ¿Has creído que la Have you Torah believed es that the Torah perfecta is y perfect para siempre? and forever? Sí. Yes. ¿Has creído Have que el you believed Shabbat that es the Shabbat eterno? is everlasting? Sí, Yes. etcétera. Etc. Tal vez un par de preguntas. Many other Que se questions. esté consciente May de they be la conscious doctrina. of the doctrine. Y entonces And yo then ya decía esto. I said this, Recibe tu receive tevilá your en el tevilá nombre in grande the y great poderoso and de powerful nuestro name Adón, of our Adon, Yahshua HaMashiach. Joshua Y HaMashiach. les indicaba, I te vas a indicated, sumergir. you're going to Y entonces se submerge. sumergían. And then they went Y in ya, and sale. out. Ahora, Now, muchos hermanos son un poquito temerosos. many brothers are a Entonces little como que fearful. sienten el agua They y feel quieren the water salir luego and they want to y go no out cubre straight toda away. el agua. And the water doesn't Entonces cover hay que them completely. hacerles So we conciencia have to tell que them debe de to ser bien hecho el that tevilá. the tevilá has to No be pasa nada. well done. Por Nothing eso will digo, happen. hay That's why I hermanos said que there are están brothers ahí that are deteniendo there con cuidado, holding them, being etc. careful, etc. Entonces recibir el So tevilá to en el receive nombre their de Yahshua tevilá Mashiach in the name of y Joshua totalmente HaMashiach sumergidos, and to be vertical, completely no submerged horizontal. vertically, not in a Eso es horizontal muy way. importante. That is very Y important. repito, And I con repeat, testigos. with Ahora, witnesses. vamos a Now, suponer que tú estás let's solo suppose that you are by o yourself, sola. alone, a man or woman. Dices, bueno, ni siquiera You tengo say, a alguien que me acompañe. I don't have anyone to go Ve. with me. Go. Hazlo. Do it. Tendrás dos You ángeles de have two testigo angels as en el nombre de witnesses. Yahshua In Mashiach. the name of Joshua HaMashiach. crees? Do you believe it? ¿Sí? Yes. Así es. It is like ¿Sí? that. It is Así like es. that. Yes. Si quieren tomar If fotografías you want to take y photos of después it enviarlas para que and se then send them testifique, amén. to testify for it, oh, that's good. Pero Amen. la idea es que no nos But the idea autoengañemos is to not y diciendo, sí, sí ourselves and fui, say, yes, yes, I y went. no hayan ido. No, And you yo sé didn't. que no No, son mentirosos. I know that you are not Pero liars. hemos tenido casos But we have en los had cuales a cases veces where dicen, sometimes sí, they say, lo hice. yes, I did it. ¿Pruebas? Is there any proof? Bueno, sí, Well, lo hice. yes, y I did entonces it. dicen, no, realmente And no they lo say, hice. No, I really Entonces, didn't. es engañarse a So uno it is mismo. to deceive Y themselves. no, lo que queremos No. es bendición. Tú What we quieres want is bendición para tu blessing. You vida. want blessings for your life. Bueno, Well, ahora, now, es muy importante it is really important confesar nuestra fe to confess en our Yahshua faith HaMashiach. in Joshua HaMashiach. Porque recuerden, es Because arrepentirse remember, de los pecados. Is to make a repentance Ahora, from their sins. Now, Paso a otro punto. I go to another thing. Al salir del agua, When you go out of the water, puedes repetir unas palabras you can repeat some que words yo pronuncié cuando recibí Tevilá. that I said when I received my Tevilah. Cuando yo recibí el Tevilá, When I received the Tevilah, yo salí llorando del agua I went out from the y water yo grité crying, hasta más no poder. and I shouted Yo as lo I dije couldn't así. anymore. I said it like Úsame this. para tu gloria. Use me for your glory.
Y me escuchó, And he listened to me me. escuchó. He heard me. Entonces, no todos vamos a ser roín, So we are not all pero te puede going to llamar be el Eterno rain, para but the otra eternal cosa. Father can Somos call you el to do cuerpo de other thing. We Mashiach. are the body of Mashiach. Y entonces el And Eterno then toma the la eternal palabra. Father takes the word. ¿De acuerdo? Agree? Ahora, hay Now, un audio There is an audio que le teaching titulé that I titled Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Steps for Being a Disciple of Joshua HaMashiach. Y hay unos escritos And there are some que están en written study español notes that are e in Spanish inglés and English en la página in gozoypaz.mx, the website que es joyandpeace.mx. Pasos para Please. ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Steps to being a disciple De for hecho, Joshua HaMashiach. de hecho, es Indeed, uno de los libros it que is one of the mandamos por books WhatsApp that we send gratis. through WhatsApp for free. Entonces, ahí ustedes van a entender, So there you're going to understand. bueno, yo ya Well, creí, I believe. ya me arrepentí, I make me aparto de repentance. mis pecados, I'm away from all of my sins. el Tevilá. The Tevilah. Y después, And then, en ese contexto está, in that context ¿qué is pasos siguen después which steps para ser are un going discípulo de Yahshua for our HaMashiach? next to be a disciple of Joshua HaMashiach. Entonces, es creer, So it is to believe. se es creyente. We are Y de believers. creyente pasa uno a And from ser believers, discípulo de Yahshua HaMashiach. We go to be disciples of Joshua HaMashiach. Discipularse quiere decir ministrarse. Being in a disciple means to get Y la ministration. palabra And disciplina the word viene de discipline o más bien discípulo. La comes palabra from discípulo disciple. viene de disciplina. The word disciple comes from discipline. Ahora, Now, quiero que quede filmado y grabado. I want this to be filmed and Más bien recorded. filmado, sí, Filmed. filmado y grabado. Bueno, hay Wow. países donde todo el tiempo es hielo. There are countries when the whole time is snow or Tenemos un ice. bello grupo de hermanos y We have hermanas allá en a beautiful Alaska, group of brothers and sisters that are in Aleluya. Alaska, En hallelujah, Noruega, etcétera. in Norwegian, Bueno, entonces etc. prácticamente todo el tiempo es hielo. So practically the whole time is snowing ¿Qué or se there's hace ahí? ice. What do we do in Ir a that un case? To río go que to a está river congelado todo that el is año, frozen the whole year, a un lago que es to a puro lake hielo. that is just No, ice? No, no queremos no. que los hermanos We don't want ni the que se brothers, expongan, they're ni in tampoco que danger, vayan a tomar una pulmonía, or that they o sea, una get enfermedad de los pulmones. No queremos nada de eso. like a flu or something Bueno, like that. No. entonces tenemos hermanos en So we esa have condición. brothers in that Tenemos condition. hermanos We have muy brothers viejecitos. that are really old. Tenemos hermanos que We have tienen una brothers parálisis, that they have a no paralysis, sé, por I don't algún know, accidente or a automovilístico, car etcétera. crash, etc. ¿Qué se hace? What do we do in Bueno, that en case? una bañera, In a en bathtub. una bañera, en In una a tina, como bathtub. decimos aquí en México. In a bathtub. Pero los pasos son los mismos. But the steps are the same ones. Arrepentimiento, Repentance, apartarse de to pecados, stay away from their confesión sins, de fe, confession en el of nombre de faith, Yahshua Mashiach. in the name of Joshua Y HaMashiach, entonces háganlo, and then do háganlo. it. Es Do un it. paso de obediencia. It is a step of obedience. Cada hermano que va a hacer Tevilá Every brother that is going va a to do their estudiar esto Tevilah will bien. study this very Cada well. roe tiene que dominar Every estas boy citas. has to dominate Todos these los verses. hermanos, All consejeros, brothers, consejeras counselors, y men and todos women, and absolutamente all, absolutely everyone. tenemos que estar conscientes de estas citas. We have to be conscious of these verses. Ahora, voy a Now, hacer una I'm oración going to pray. y vean, todos los And días every yo hago day, una oración al I Eterno pray así. to the Eternal Father like this. Abacados, Abacados, seas tú quien ministre, be you the one who minister. para que queden ungidos los videos y los So the audios. videos and audio teachings pesar may be del anointed, tiempo and y through la time distancia, and distance, Las personas sean tocadas may por people medio de tu be bendito touched Ruach HaKodesh. by your Ruach En el HaKodesh. nombre de Yahshua In the name of HaMashiach. Joshua HaMashiach, Amén. Amen. Amén. Entonces, yo So, esta oración la hago this todos prayer, los días I do this every day, y vemos que es real. and we see that it is real. Ahora, Now, pongan atención. pay attention. Voy a hacer esta I'm oración going to do this prayer para bendición for de blessing todos los hermanos of all of the brothers aquí here y allá and there y en el futuro and in the que future vayan a recibir Tevilá that are going to receive en el their nombre Tevilah grande in the name, y great poderoso name and de nuestro powerful don Yahshua Mashiach. name of our Don Joshua HaMashiach. Abacados, en tu Abacados, nombre declaro, in your name I Beshem Adon declare, Yahshua in the Mashiach, name of Joshua que todos los HaMashiach, amados Ajim that all of the y beloved Ajayot Ahayot que brothers recibirán and su sisters that are Tevilá going to receive their serán Tevilah are going to vistos be por ti, seen by bendecidos you, por ti blessed y by you, recibirán el don del Ruach and they are going to HaKodesh. receive the gift Como of the marca Ruach tu HaKodesh. bendita Tanaj. Just as your holy Tanakh Son muy says, bendecidos they are really en el nombre de blessed Yahshua Mashiach. in the name of Joshua HaMashiach, Amen. Veo amén y Amen. podemos aplaudir. And we can clap. Y más alto, And felicidades, más alto, Congratulations, felicidades, congratulations, aleluya. Hallelujah. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abacados. Blessed is the Abacadosh. Hecho está por It is done by fe. faith. Ahora, Now, aleluya. hallelujah.
Ahora, Now, a gozar tu vida en Yahshua. to rejoice your life in Se Joshua. goza la vida Rejoice in your viviendo en life, santidad, living in no holiness, pecando. not committing El sins. pecar To es commit a ofender a sin, Elohim. it is to Y offend es una Elohim. ofensa grave. And it's a really bad Y offense. sabes, And you know, no se vive en paz. Las you don't live personas in no peace. viven en paz. People, they don't live in Porque peace. dice, no hay Because they paz say, para el impío. it Eso says, dice la Biblia, el there's no Tanaj. peace for the impie. That's what the Tanakh, the Bible Guarden says. So Torah. keep Torah, Y nos saludamos en el cielo. and we will greet each other in heaven. Amén. Amen. Beomen. Amen. Hasta aquí To el here, tema del Tevilá. The teaching about the Tevilah. Ahora Now, creo